What? December. I finish all the accounting soon on 20s. Mm-hmm. I think we go there. Oh, there's some sitting area. Pagod guys. Pawis. 3 kilometers pataas. Nilalakad namin. At papunta kami doon sa taas. Doon sa, saan yun? Yung malaking bato doon. May view siya. Yung asawa ko andun. Tsaka yung mga friends ko, naglalakad pa papunta dito. Yan. Pagod. Ang ganda presko. They always say, you know it from TV. From TV advertisement. Like if you buy something, it's like better if you know it from TV. I don't understand. I don't understand. I don't understand why, but So let's go. Up. just waiting. So it's free. Going up. Pagod guys. Ganda. Not selfie. Ang taas guys. Takot. Sorry hinihingal ako. Pagod ako umakyat. Tignan niyo naman kasi guys. Pataas siya na akyatin. Ang hirap. Ganda. Tignan niyo. Tanaw yung mga bukid, bukirin. Yan. Ganda. Yung asawa ko dun. Pahinga muna. Habang hinihintay yung ating mga friendship na busy umaakyat ngayon dito. Nasa baba pa sila. Tsaka naghahanap kami ng mushroom pa rin na walang mushroom. Kigil. May pangmukbang sana ako. Okay.
Faster! I will go to pee here. Oh, Careful. that's always, you know. Naririnig na yung mga friends ko. Nasa baba sila. The hill has 609 meters. It's the highest hill here. You have to go there just maybe during the week. There's so nice. Faster, faster! You sit and just enjoy. Careful. Yeah, we can sit here upstairs. Let's see. Yeah. Wait for them. Oh, I hope I will not fall. Wow. Jsi nějaká rychlá. Já to tady fakt ještě nedám. Říkal, tamhle je maminka vidět, jo? Jo, jít nahoru prostě. Tam to rozhodne. Jo, to dám. To je na těma hůznicema nahoře. To je nejvyšší kopec tady, jo, široko daleko. Máš to 109 metrů. Ale já vždycky, když tam jsem taky popár, vždycky je blbě vidět. Jo, to vidím na kole, víš? Ještě se nenese takovou kokrtnu nahoru. Jsi tady? Jo. To mají dobrý ty dalekohledy, no. Finally. Ciao. Hi. Naghahanap kami ng mushroom, wala makita. Walang mushroom? Ano? Wow, laban na. Kaya pa ba? Co říkal, na tu maminku musíme jít, jo. Na co? Na maminku, na tu rozhlednu. No konečně, chci jíst. Tam si dá zajet za Hudlice, že jo, autem. Pak si to dáte všechno. Jsou dvě trasy. Já to znám na kole, já tam jezdím, že jo, tou cestou až nahoru. Co? Tak se tady. Nagutom si Lucy. Walang nagugat. Paakyat pa lang. Paano yan? Paakyat? Hned za havlíčkou. Oh my God. Lumiliko. Katakot no? No to si to musíte. Ano na, nasa ulap na. Tři baráky, jak je tam přejezd vlečky. Ano to, basurahan. Say, ale jak mám. Hindi? No. Oo. Tissue. Jo takhle, a vy jste jako, jo, vy jste ne přes Bíto, vy jste... Si ho schodit. Filipino. Put egg ate. Co, tady nesmívá. Ne, tady je máš, jo, proč? Tady podle mě se lítá jenom 300. Kapit lang. Anong ganyan na? Ay, grabe. Hindi na ako ulit dito. Bigat ako. Pag may anak ka dito. Pag maliit.
Na-stress yung isa sumasayaw sa taas. Wait ko. Wait. Grace, ano nga ako dito? Pasalo. Ah, sige. Bisan ko. Musical food take. Jess, huwag niyo bilisan. Mama, Dahan lang. slowly. If we roll over, you're gonna die. Oo, puro bato pa naman. Diyos ko. Pag magmali ka ng tapak. Makahome mo. Success! Tapos dun ka pala. Salamat. Yan guys, baba na sila. Mahirap bumaba. Nakakatakot guys. Yung mga asawa namin wala lang. Yung asawa ko madaldal. Siya po yung naririnig yung nag-iingay. Nahihirapan si Joey bumaba. Mabigat? Yan guys, nauna akong maglakad sa kanila para i-take sila ng video. Dito na ako sa baba. Si Joey andun oh. Searching mushroom. Meron po nga yung commenting eh. Ayan, nagkahanap sila ng mushroom guys. Pauwi na kami. Papadilim na. It's what time? 5:30. Asawa ko naghahanap ng mushroom. Hyper na to ah. Iba din, siya yung hyper na pagod. Now is what? Diba sa Nawi? Di ko alam.